And ayan guys, after yung ma-open ng Canva app, mula dito sa pinakang homepage, pumunta lang tayo sa search bar para mas mabilis. And then search nyo guys dito yung resume. So dito may lalabas na iba-ibang klaseng templates na pwede nyo magamit ng libre lang guys. So intayin lang natin mag-search. So ayan guys, after ma-search, pumili lang kayo dito ng template na gusto nyo gamitin. So for example guys, ito na lang nasa unahan yung gagamitin ko. Tap nyo lang yung template na gusto nyo. So ayan guys, after nyan pagka-open, dito pwede na nating i-edit yung mga details na gusto nating palitan. So for example guys, unahin na natin yung dito sa image or yung photo. So, tap nyo lang guys yung image and kung makikita nyo, may replace na nakalagay dito sa baba. So, tap nyo lang para mapalitan and pumili lang kayo guys sa inyong mobile gallery. Tap nyo lang yung image and automatic yan guys, yan na yung lalabas dito na photo sa inyong resume. So, next naman is palitan natin yung name niya. So, tap nyo lang yung specific na gusto nyo palitan and tap nyo lang yung edit dito sa baba. So, pwede nyo nang isulat yung gusto nyo ilagay na name. So, ayan guys. And next naman is ito guys, contact. So, mano-mano nyo siya guys papalitan. So, lahat ng details nasa sa inyo yan kung gusto nyong palitan. So, kayo yung magde-decide. So, edit nyo lang lahat. So, for example, is 00111. So, sample lang naman yan. And dito naman sa email address is palitan nyo din. Edit. And then, hi@gmail.com. So, dito naman sa kasunod is yung location nyo. Tap nyo lang. And then, edit. So, ayan. Sample lang to guys. So, pwede nyo ding baguhin yung mga font size, font style, and then yung position ng mga nakalagay dito. So, baguhin nyo din guys yung education, experience. So, lahat ito guys is editable and pwede nyong palitan. So, halimbawa guys is okay na, gusto nyo na siyang i-save or i-print. Ang gagawin nyo lang guys is i-tap nyo yung save button na dito sa upper right corner. So, meron kayong dalawang option guys na pwedeng pagpilian kung paano nyo ba gustong i-save. So, pwede nyo siyang i-save as image or pwede nyo siyang i-save as document. So, for example guys, is as document natin i-save. Ang gawin nyo lang is i-tap nyo itong download. And then, tap nyo ulit yung download dito sa baba. So, wait lang natin guys. And take note nga pala guys, kapag mag-save kayo dito as file, kailangan meron kayong receiver. So, for example guys,